बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़िंदगी हर एक इंसान की उसमें कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन बाद लोगों की ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। अब ऐसा देखने में आया है, एक्सपीरियंस करने में आया है कि बाज़ लोग तो छोटी छोटी परेशानियों से ही घबरा जाते हैं, तो बाज़ दूसरे लोग जो हैं वो ज़िंदगी के बड़े और अहम चैलेंजेस को बड़ा खंदा पैसानी के साथ फेस कर रहे होते हैं। तो ये हमें ज़रा जानने की ज़रूरत है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। हालांकि इंसान तो सारे बज़ाहिर एक जैसे हैं, हर एक इंसान जो है उसके वही दो टांगें, दो बाजू, दो हाथ, सब कुछ वही है बज़ाहिर, लेकिन उनका जो सब्र है उसमें बहुत फ़र्क है। और हम ये भी जानते हैं कि सब्र अहम तरीन इंसानी सिफ़ात में से एक है, या शायद अहम तरीन इंसानी सिफ़त है। हम ये बात कुछ लोग जानते हैं। सब्र की हम बात अक्सर सुनते रहते हैं, पेशेंस की बात हम सुनते रहते हैं, लेकिन पेशेंस और सब्र इस कदर अहमियत का हामिल है, बहुत कम लोग जानते हैं। इस कदर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है सब्र के ना होने से, कि इसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में अर्ज़ किया, देखिए बाज़ लोग छोटी छोटी बातों पे बिलबला उठते हैं, तो बाज़ दूसरे लोग बड़ी बड़ी आजमाइश को खंदा पेशानी के साथ फेस कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों है। और एक बात मैं और आपको अर्ज़ करूँ कि हम अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर अपने ज़िंदगी गुजारने के असूलों के अंदर अगर हम इस पेशेंस को, सब्र को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दें, हम इसकी अहमियत से जान जाएं, वाकिफ़ हो जाएं, और अपनी शख्सियत के अंदर, आदात के अंदर, अपने मामूलात के अंदर अगर हम इसको शामिल कर लें और इसको बहुत अहमियत वाली चीज़ की हैसियत से शामिल कर लें, आप यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पूरे कॉन्फिडेंस से आपके साथ मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू डू दैट जो है। अब एक बात मैं इसमें अगर वो ना शामिल करूँ तो ये बात नामुकम्मल नहीं रहेगी, और वो बात ये है कि अगर हम दुनियादार इंसान भी हों, इफ़ अ पर्सन इज़ प्योरली doing what the rest of the people, what most of the people are doing in the society, अगर एक इंसान 100% वही कुछ कर रहा है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, इवन देन उस इंसान के लिए पेशेंस बड़ी अहमियत का हामिल उसके लिए भी है और दीगर लोगों के लिए तो है ही। अब चूँकि अफराद की, इंसानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो खालिस्तन दुनियादार है, इस वजह से ये बात यहाँ पे अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन अफराद के लिए भी पेशेंस की, सब्र की बेपनाह अहमियत है कि जो अफराद खालिस्तन दुनियादार हैं। इस वजह से उनके लिए अहमियत है कि अगर वो ये नहीं करेंगे और मुश्किल में पड़ गए कहीं पे, तो उनकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन साबिर इंसान जो है, पेशेंस, सब्र करने वाला, पेशेंस एक्सरसाइज करने वाला पेशेंट जो है, वो उसकी ज़िंदगी मुश्किलात के बावजूद भी, ट्रबल्स और चैलेंजेस के बावजूद भी स्पॉइल और बेकार नहीं होती है।
اب اس کا یہ بات ہمارے لیے جاننا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہماری غالب اکثریت جو ہے وہ خالصتاً دنیا دار ہے، تو دنیا دار ہونے کے ناطے بھی ہمیں پیشنس کی جو اہمیت ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ اب یہ کہ پیشنس کریٹ کیسے کریں؟ اب دیکھیے، ہم سارے جو ہیں، پہلا یہ فیکٹر ہے انتہا کا اہمیت رکھنے والا، ایکسٹریملی امپورٹنٹ، دیٹ وی آر ہیئر اونلی فار اے شارٹ اسپین آف ٹائم۔ ہم یہاں پہ بڑی قلیل مدت کے لیے ہیں۔ وی آر ہیئر اونلی فار اے ویری ویری شارٹ اسپین آف ٹائم۔ ہم یہاں پہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہیں، ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ none of us is here forever, none of us۔ اب this be the case then کیا ہے کہ then there are once we die there are two possible situations will be in front of us۔ دو ممکنہ صورتحال کا ہمیں دو میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہی جیسے ایک خالصتاً دنیا دار انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گی۔ دوسرا یہ کہ آئی ول بی ریزڈ اگین بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اے نیور اینڈنگ لائف ول اسٹارٹ۔ اب دوسرا بیلیف یہ ہے، اب دونوں میں سے کوئی بیلیف بھی ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دا لائف ایئر آفٹر جو ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ایبسولوٹ ٹروتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس طرف نہیں بھی آتا تو کم سے کم وہ اس ایک بات کو یاد کر لے کہ آئی شیل بی نو مور ہیئر ان دس ورلڈ۔ سو ان دیٹ کیس جتنا بھی وقت میرے پاس ہے، چونکہ میں یہاں پہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہوں، اس لیے میرے پاس جتنا بھی وقت ہے، میری زندگی کا ہر ایک منٹ، ہر ایک لمحہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے اسے بھرپور انداز کے اندر جینے کی کوشش کرنا ہے۔ جو بھی میرے حالات ہیں، میں نے ان سے بہترین ان کو مینج کرنا ہے، بہترین انداز کے اندر ان کو مینج کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اپنے لیے بھی جینا ہے۔ یہ اس انسان کے لیے کہ جو یہ بات بلیو ہی نہیں کرنا چاہتا کہ دیر از اے لائف ایئر آفٹر، اور پھر وہ افراد کے جو لائف ایئر آفٹر پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، جتنی بھی تکالیف، چیلنجز، مسائل، مصائب کا سامنا مجھے دنیا کے اندر رہا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا سب کا ریوارڈ ہے، اس سب کی کمپنسیشن ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین، آپ کہیں کہ وہ ہے، یہ چیز ایک بہترین ہے، کہہ لیں کہ ایک انسان کے اندر پیشنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پیشنس ہو جہاں پہ، وہاں پہ ایک انسان مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں پہ ایک انسان مضبوط ہے، وہاں پہ وہ زندگی کے مسائل، مصائب کو بہتر انداز کے اندر فیس کر سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے، مردانگی کے ساتھ بھرپور طریقے سے جی سکتا ہے، جو ہمیں سب کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔